जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर केंद्र सरकार कोयला और खनि मंत्रालय मंत्री जी किशन रेड्डी को नयादिल्ली में मयूरभंज वरिष्ठ बीजेपी नेता जीवन साहू साक्षात कर मयूरभंज जिलार गोरुमैसाणी और बादाम पहाड़ लुहा खनि में सुपरिचालना संपर्क में आलोचना कर आलोचन जिला समेत राज्य में समस्त खनिर सुपरिचालना सहित केंद्रीय नियुक्ति माध्यम बेकारी दूरीकरण कर गुरुत्व आरोप कर तत्सहित स्थानीय युव गोष्ठी को नियुक्ति क्षेत्र में प्राधान्य देवा दिगरे पदक्षेप नियाजिबा सकाशे श्री साहू दृष्टि आकर्षण कर केंद्रमंत्री श्री रेड्डी खूब शीघ्र जिलार बादाम पहाड़ और गोरुमैसाणी खनि अंचल परिदर्शन करने को आसवा नहीं प्रतिश्रुति देथिबार प्रकाश। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला रासगोविंदपुर ब्लॉक अंतर्गत काकबंध आश्रम स्कूल में विषाक्त खाद्य खाई चिकित्साधीन अवस्था मृत्युवरण कर आदिवासी छात्री रूपाली बेसरा मृतदेह को नहीं जाइथिबा गाड़ी को 17 घंटा अटकाइबा शोकाकुल आदिवासी परिवार को नाना निर्यातना दिया सहित जाली मारी देवार धमक आदि घटना अभियुक्तों विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करने दाबी कराई। दाबी नहीं मयूरभंज आदिवासी समाज पक्षर उदला ब्लॉक पूर्वतन अध्यक्ष दुलाल सोरेन कान्हुचरण मास्के पारुटुडू सूर्य हेम्ब्रम प्रमुखों नेतृत्व में एक स्मारकपत्र राष्ट्रपति उद्देश्य जिला प्रशासन जरिया अतिरिक्त जिलापाल नेत्रानंद मल्लिक को बुधवार प्रदान कराई। परवर्ती खबर खुंटा थाना तथा खुंटा बजार बंगला छकरे थिबा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटीएम रु बुधवार विलंबित राति 5 लाख रु अधिक टंका लुट होइछि। दुरुत माने बाहर आलुओ लिभाई देवा सह सीसीटीवी कैमेरा एवं एटीएम मेसीन विभिन्न स्थान रे नाली रंग स्प्रे कर देथिले परे गैस कटर रे एटीएम को काटी सेथिरे थिबा समस्त टंका लुटि नैछन्ति। एही घटना रे अंतराज्य लुटारांक संपृक्ति थिबा अनुमान कराउछि। मिलिथिबा खबर अनुसार उक्त एटीएम 24 घंटा खोला रहिଥାଏ। खुंटा बजार उपकंठ बालेश्वर रास्ता पार्श्व अवस्थित खुंटा थाना आईआईसी आदित्य प्रसाद जेना उदला एसडीपीओ हृषिकेश नायक घटनास्थल परिदर्शन करथिले। अनुसंधान बेले पुलिस साइंटिफिक दल सहायता नहीं। एटीएम रो समस्त चैम्बर खोली दि जाइथिबा बेले बुधवार अपराह्न 5 लाख टंका भर्ती करा जाइथिबा एवं टंका जोगाणकारी संस्था एवं एसबीआई खुंटा शाखा परिचालक पुलिस को कहते। राति 1टा ରୁ 3ଟା मध्य यही घटना घटता बेले मोट 5,75,000 टंका लुट होता कहुच्छी। पुलिस पक्षर अनुसंधान जारी रही। परवर्ती खबर शिमिलपाल पाददेश पर्यटनस्थली सीताकुंड में गुरुवार जड़े छात्र बुड़ी जाए मृत्युवरण करता जनाई। मृत छात्र जनक हरेकृष्ण महांत बयस 24 वर्ष और घर चांदुआ थाना कांजिया ग्राम बोली पुलिस सूत्र प्रकाश। कौन एक शिक्षानुष्ठान केते जन छात्र सीताकुंड बुलापी जाते अपराह्न प्राय 2:30 समय वर्षा होता बेले संपुक्त छात्र जनक गाधैवाक जाइथिले। बहु समय धरी से न फेरिबारु साथी माने तांको खोजिथिले मध्य पाई नथिले। खबर देबारु वन विभाग दमकल बाहिनी सेठारे पहुंची उक्त छात्र को मृत अवस्था सीताकुंडर उद्धार करथिले। तांकर गोड़ खसी जाई पानी रे बुड़ी जाई प्राण हराइथिबा प्रकाश। ए संपर्क में बारिपरा सदर थाना एक अपमृत मामला रुजु करी तदंत जारी रखिछि। परवर्ती खबर टीपीसीओडीएल कर्मचारी छटई मारण नीति को नहीं कर्मचारी महल में असंतोष वृद्धि पाई। नेस्कर किसी ठिका कर्मचारी 15 वर्ष है काम कर 2021 राज्य सरकार नेस्को को टाटा कंपानी हाथ को टेकी देइछन्ति। हेले एबे टाटा कंपानी कर्मचारी मान को छटई करने नोटिस जारी करिछि। कर्मचारी छटई को केन्द्र करी रायरंगपुर जगन्नाथ मंदिर सम्मुख में कुर्मी भवन ठारे ओडिशा विद्युत कर्मचारी महासंघर खंडीय संपादक श्रमिक नेता दीपक महांत नेतृत्व में एक जरूरी बैठक अनुष्ठित हो जाती। उदय भानु बेहरा अमीय स्वाई संजय नायक रंजन सेठी बीर सिंह मारिणी समेत शताधिक ठिका कर्मचारी उपस्थित थे। यदि कंपानी तरफ श्रमिकों को छटई करा जाए तेबे कार्यबंद सह आंदोलन को जोरदार करा बोली चेतावनी दी जाए। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला ठाकुरमुंडा थाना परिसर में संध्यारे एक पुलिस समिति बैठक स्थान अधिकारिणी सावित्री दली सभापतित्व में अनुष्ठित हो जाता। बैठक में साइबर ठकामी प्रति सचेतन होगा परामर्श देवा सह समस्या पड़े 1930 नंबर को फोन कर सहयोग नेबाकू आह्वान दिया। समाजसेवी बसंत कुमार पैवर्ती
କିପରି ଉପାୟରେ ସାଇବର ଠକେଇ ହେଉଛି ସୂଚନା ଦେଇ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧୁସୂଦନ ନନ୍ଦ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତୋରାମରା ସରପଞ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦେହୁରୀ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦଳା ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ କୁସୁଲଦାରେ ସକାଳେ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ସକାଳେ ଉଠି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଭାଲୁଟି ଦମୟନ୍ତୀ ବାରିକ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଆଖି ସହିତ ମୁହଁ ଏବଂ ଦେହରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦେହୁରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ବାମ ଆଖିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ଆଖି ପ୍ରାୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ବନ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଉଦଳା ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବାଗ, ବାରିପଦା ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ଶେଖ ମେହରବାନ ଅଲ୍ଲୀ, କୁଆମରା ଫରେଷ୍ଟର ଅବନୀ କୁମାର ଜେନା, ଖୁଣ୍ଟା ଫରେଷ୍ଟର ଅର୍ପିତା ଦିବାଙ୍ଗନା ଏବଂ କ୍ଷିତୀଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭାଲୁକୁ ସକାଳଠାରୁ କୁସୁଲଦାର ଏକ ଲଟା ଭିତରେ ଥିବାର ନଜର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଗଣମାଫିଆଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଗଣମାଫିଆଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଶିକାର ହୋଇ ଗୌରକ୍ଷକ ଯୋଗପୁରାଞ୍ଚଳ ରମେଶ ବିଶ୍ୱାଳ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ଶନିବାର ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଫଳତା। ପୋଲିସର ଏକାଧିକ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଉକ୍ତ ରାତି ଗୋ ତସ୍କରୀ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 2 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ ଜଙ୍ଖରାଇ ଗ୍ରାମର ଶେଖ ନେହୁରର ପୁଅ ଶେଖ କେସିମୁଦ୍ଦିନ ଓ ଗୋବିନ୍ଦରାୟପୁରର ମଲ୍ଲିକ ଜେମାଲୁଦ୍ଦିନର ପୁଅ ମଲ୍ଲିକ ଖଇରୁଦ୍ଦିନକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସେହି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ତାଳପଦା ଗ୍ରାମର ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିବା ମଲ୍ଲିକ ଓସ୍ତାଦ ଓରଫ ଡାକ୍ତରକୁ ରାତି 9ଟା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଡାକ୍ତରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଡାକ୍ତର ଚପଡ଼ ମାରିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସରୋଜ ଜେନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପିଛା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଡାକ୍ତର ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଏକ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାକୁ ବସିଥିଲା। ପୋଲିସ ପାଣି ଭିତରେ ହିଁ ତାକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ। ପରେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି କି ନାହିଁ ସେ ବାବଦରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋରଡ଼ା ଥାନା ତଥା ଚିତ୍ରଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନ ପାଟପୁର ଗ୍ରାମରେ ପୁଲିସ ବୁଧବାର ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ କାରବାର କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ 31 ଲିଟର ଚୋରା ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାଟପୁର ଗ୍ରାମର ରାଜକିଶୋର ରାଉଳ ବୟସ 50 ବର୍ଷ ଚୋରା ମଦ କାରବାର କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏନେଇ ମୋରଡ଼ା ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜକିଶୋରଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ସାନମୁଣ୍ଡାବଳି ଗ୍ରାମର ଜୈନିକ ଯୁବକ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବୁଧବାର ରାତି ସୁଦ୍ଧା ମୃତଦେହ ପୈତୃକ ଗାଁ ସାନମୁଣ୍ଡାମଣିରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ଦେଓଙ୍କ 40 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ନଳିନୀ ଦେଓ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ପରିବାର ଭରଣପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ନଳିନୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ 9 ବର୍ଷର ପୁଅ ଏବଂ 4 ବର୍ଷର ଝିଅ ସମେତ ବିଧବା ପତ୍ନୀ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗରିବ ଅସହାୟ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ରାତି ସୁଦ୍ଧା ନଳିନୀଙ୍କର ମୃତଦେହ ପୈତୃକ ଗାଁ ସାନମୁଣ୍ଡାମଣିରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।